हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके के ब्लॉग जे बरोक दे है। आज मेरा पूरा ब्लॉग होगा कोक बरोक से, मेरी मदर टंग से, जो कि मेरा ब्लॉग हिंदी से ही चलता है, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी लैंग्वेज से आज मैं पूरा ब्लॉग शुरू करूँगी। तो उससे पहले मैं आप सबसे ये बोलना चाहती हूँ, हैप्पी कोक बरोक डे। ये मेरी मदर टंग है और आज हम कोक बरोक डे के लिए जा रहे हैं। ये तो आज मेरे ब्लॉग आप लोग देखिए माय डियर व्यूअर्स, मेरी पूरा मदर टंग में तो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सेम प्रोग्राम है, वहीं पे मैं जा रही हूँ, तो तब तक वही जाके मिलते हैं। और फुं काहाम जतनो लामसोगो हाइने हाय तिनी नानी ब्लॉग तिनी 19 January 2025 40 बरोक डे। We are going to celebrate in Rabindra Bhavan at Agartala. जों जतनो दिनै चिनि कक बरोक डे अनि मदर टांग अनि मानि कक आउना जों सेलिब्रेशन खाइनाय दिनै दिनो काहाम खाय पालायलायनाय आबानि बङै आं फाइजाक सब फाइजाक दिनै चिनि अरो बेलायनि नारय मतम तैना बरम गोनां बरक फाइ दङो बरनि बङै आमानि ककनो बेलाय खाय खातुं खाजाबाय जों सेलिब्रेशन खाइलायनाय। सो आं फाइ सब फाइजाक अरो तै अनि दाखु रक तै बुखु रक बरक जतनो रेलि थांबायजाक जों बरनो लामसो बरंनो नाइसिं दंगो ताई किसा परे किसा जरना मन परे जों बिसिङो हल हाबलायनाय ताई बरंनो कक गतै गतै खानालायनाय चिनि बेलायनो सुइ गोरों चिनि आमानि ककनो तै सानानै गोरों बरंनि बुखुनि खानालायनाय मालायलाय किसा परे देखियो रेलिनि जो तो फाइबाय खानाय दि बिसिङो जो तो हल हाब दंबाय तो सीएम सर दंगो एडुकेशन मिनिस्टर सर दंगो बरक रिपोर्टर संबाय कक सालाय दंगो तो दंदि चिनि ताखरक जतनो जारा रेलि हेमनाय बुखु जरक फाइ दंबाय बरक जत ता खलो थांनाय जोंबो खल आचकनाय तै चिनि नारबाय मतमरनि खुबै जों खोनालायनाय चिनि आमानि ककथाइनि बांगै जों तामो तामो सिजांनाय दं तैबो चिनि आमानि ककथाइनो बाहायगै लुकनि थाने जों खोलांनाय चिनि ककथाइ रगनि बसक खोनातक चिनि कक लाम रगबो जों बैनि थाने पिसारनाय जों बिसिङो नारबाय मतमरनि खुबै खोनालायनाय मालायलायनाय किसा परे नाइदियारो आगरतलानि जत रोंनं स्कुलनि टीचर रक ताई चिनि परिनाय जग्रक बरंनो नाइदि स्कुलनि सारक दै फाइगा स्कुलनि आदं संबाय बरक फाइलायजा गोबां मा नाइदि फाइलायनो दं खदागबो फाइनालि जों बिसिङो हाबै दंगो जों खोनालायनाय दाबो चिनि आमानि ककथाइ रक बरक गोबां मा नाइदि শ্রী টনা ত্রিপুরা কম্পিউটার শিক্ষক মহাশয়কে সম্বর্ধনা প্রদান করা হবে। ট্রেডিশনাল রিট্রাক ফুলের চারা মানপত্র এবং চেকের মধ্য দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী তন্থাই হানো নাইতো নিনি সাখানি নিনি সামো তাই ওয়ান সুপুক বেলাই খা ফাनगोना बर'नि मोखांजों सारखा नों सुरंनाय रंनो गाहामके खानियै फोरोंबानि बिसिंदै मानिको कम बर'बाय जेराय रंनो फोरोंबानि बिसिंदै बर'नो सय बर'बाय साखानि नों कम बर'बाय हादानो खानियै जुबाखा তিনি ফিল বৈশিষ্ট্যি কপরক সালপালাইমানি অগথার সালো নিনি সামুক তাই লাকমা রুমফাইনি রবাহাই কুজুমা তাই কোয়ারবানি তথন নিনি সামুক জিরি ইমাম নবান রেখা ফুয়ারখা মুখথানো সিজারখা ননজों खामानि हाबाया फाजाव सामुक नाहामनि बिसिंदै निनि लाकमा कलकमा सामुक लाइमानि बागै जोंनो जोंनि कपरक दिसाखानि जुबामानि बागै बर' लाफारि दङ बोआ जेखा 1971 17 फेब्रुआरि गुमती डिस्ट्रिक्टनि कर्मकारियाव बरखरमसा कबरक फोरोंनाय 1993 1 जानुवारियाव उजराइपाड़ा सिनियर बेसिक रेंकआव गुमती डिस्ट्रिक्टआव सामुखलाय नानिबानि हाबा फोरोंनाय दङ बेलेखे हामबाय बनो सामुखा हाबि बिसिंदै निनि लाकमा कलकमा जाथौ Dati hangko berhenti kubur, berhenti yang bosong kami bukti berapa. Boa Jaika 1974 14 Januari Bokor Segera Komborong Komborong di Satani Belai ke Satani Samakaya Kontribut seminar Manjaka Tai Resource Person ini Bo Gabapa Wan
বরংনি খামজিং সারगा नों सोलोंनाय रंग गाहामके खारियै फोरोंबाय হেমেন্দ্র কুমার মহাশয়কে এবারে সম্বর্ধনা প্রদান করা বন্ধাবুক তগি তগ সাতান ত্রিপুরা ইন্দ্রনগর আগরতলাও 1982 BCनि 28 অক্টোবর ট্রান্সলেটর গৈ খাপানি সামবাया বজুতা জুতাকে মৌকা বড় পামন ফুরঙ্গা বন্ধায়ত বিসি থামচিন কবরম ফুরঙ্গা কবরমতি রঙ্গবাংমা ব রিসার্চ খাलाया কবরম PhD गोबांमा बिजाब कबरम शिक्षा पियाबिनि मानि ग बांला हायनो कबरम हामजागै कबरमनि हामग्रायो बाय थांनाया खारि बिनि सेबुगो दंसानो सामफ्राय दङ बसेबुनि हाबाया गारखा 2016 बिसिनि 31 डिसेम्बर बिनि टाइम आयोग लगै दंथुन आबोनो सोंनायो ताइ कबरमनि बागै ताइबो सामफ्रायथुन एबो कबरमनो पिसातानि जुबाथुन आबोनो जोंनायो गरमनो শ্রী জয় কুমার দেববর্মা মহাশয়কে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাবো এবং সম্বর্ধনা রাখবো এবং দর্শক আসনে যারা রয়েছেন আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আরো একবার অনুরোধ রাখবো হাতে হাত রেখে অভিনন্দিত করবার জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় কম্বর শিক্ষক অবনো যিনি বরণগোলান জয় কুমার দেববর্মা বলছে ফুরুনাই কাহাম তাই বেলাইতে খান বর্মা যেথা 1962 বিসিনি Sini bo Kuai District ni Derono Chaudhary Parawa Ajayo 1981 BCE 25th November bo Kok Borok Furnai Gui Samgo Hapmani was Mumbai City Cinefil 47 Kok Borok Sal Balai Tongo Bungkahan Jotol Kulungka Bahai Dong Bài con Mai dong kui ka? Cari deh. Basic kok Bang saya. Saya Sekok sa Boleh sebelumnya buat. Boleh tu. Monco Tongo Barmelan Naroi Muncang Rampoto Jamakia Barmelan MLA Tai Macapan Jaju Dr. Hamkai Corporate Secretary Committee Ajuk Fund Dr. Otunda Burma Boleh tu. Barmelan Macapan Dr. Hamkai Corporate Secretary Committee Naray Motmasan Macan Rabel Hemendra Kumar IAS Barmelan Allied Associate Tripura Hapa Macan NC Salman PCS SHG Barmelan Kadifan Darnu Rinangun Tripura Hapa Macan Oliver Department TCS SHG Barmelan Kadifan Rinangun Tripura Hapa Barmelan Kadifan Corporation Pernano Otutiro Jotron Sikra Jotron Surungai Sangbalik Bonduro Jotron Lamsa I love Kokoro I like Kokoro I respect Kokoro Kokoro Hamjago An Kokoro Chajago An Kokoro Boromrio Besok mana? Wan kira mau nak. An Kokoro Hamjago An Kokoro Chajago An Kokoro Boromrio Ambai এই যে মাতৃভাষা এটা আমার জন্মগত অধিকার এটা কেউ আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে কোনো গভর্নমেন্ট পারবে এটা আমার রাইট আমি জন্ম হওয়ার সাথে সাথে কেউ বলি মা কেউ বলে আমা
মাথায় না স্কুল লাগাবো পড়াশোনার আগে শিশু তার মায়ের কাছে সবচেয়ে আগে স্কুল পড়ে মাকে না সবচেয়ে মায়ের কাছ থেকে তার সেটা কও সাপ জানে মাতৃভাষা শেখে ঋগ্বেদ একটা বেদ আছে কি না ঋগ্বেদে বলা আছে মাতৃভূমি নিজের সংস্কৃতি মাতৃভাষার প্রতি প্রত্যেকের রক্ষা শ্রদ্ধা করা উচিত এবং অথর্ববেদে বলা আছে মাতৃভাষা থেকে আমরা দূরে সরে উঠা এবং সৃষ্টিকর্তা জানা গড কেউ বলে ভগবান কেউ বলে গড কেউ বলে আল্লাহ কেউ বলে ঈশ্বর তোদের মানে চাই কি বলছে সৃষ্টিকর্তার গুণগান করতে চান তারা মাতৃভাষার মাধ্যমে তাদের শ্রদ্ধা জানায় তুই মেনে তোদের আমাদের মনে রাখতে হবে মাতৃভাষার ভাষা হচ্ছে মায়ের দুধের মতো এটা কোনো বিকল্প হবে না আমুল পাবেন অনেক দুধ পাবেন মায়ের দুধের মতো মায়ের দুধের বিকল্প হবে না এটা অন্য কোনো অল্টারনেটিভ নেই मिल चुका है ब्रेकफास्ट यहाँ पे में भी बंगई होगा अंदर देखिए लिखा है कोकबरकशाल 2025। हम रिटर्न हो चुके हैं अपने रूम की तरफ। तो अभी मैं जा रही हूँ, प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले मैं आ गई क्योंकि भूख लग रही थी और मम्मी अकेले रूम में है और थोड़ा मेडिकल इशू भी थी तो काम है। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने रूम पे। देखते हैं ब्रेकफास्ट में चनो फोंगने चामंगो तमता मरी खासंग तंग नाई लेनाई जोंनि 47 BC कोकबरकशाल